Nell'episodio di oggi di Biopilates Deep Dive esploro un esercizio che, sotto la sua apparente semplicità, contiene tutta la scienza del movimento consapevole. Si chiama Straight Down. È un esercizio che amo profondamente perché rivela la verità del gesto, quella che nasce tra stabilità e fluidità. Sdraiato sul reformer in posizione imprint, le gambe in tabletop, le braccia nelle cinghie, si inspira per allungarsi e si espira per scendere. È tutto, eppure è immenso. In quel preciso momento il corpo impara a respirare con la gravità, a mantenere stabile il bacino, a lasciare che le scapole scivolino verso il basso senza mai sollevarsi e a percepire la continuità tra il centro e le estremità. Nulla è rigido, tutto è coordinato. In Straight Down la lateralizzazione gioca un ruolo fondamentale. Ognuno di noi ha un lato dominante, più forte e preciso, e un lato stabilizzatore, più lento ma più profondo. Il cervello comanda i due emisferi in modo diverso e attraverso la simmetria del gesto impariamo ad armonizzarli. L'esercizio non richiede forza bruta, ma ascolto fine, come equilibrare le due braccia senza che una prevalga, come respirare in modo uguale, come trasmettere l'informazione nervosa con la stessa intensità a sinistra e a destra. Questo lavoro sviluppa la consapevolezza laterale, la propriocezione e la coordinazione interemisferica. È un esercizio che insegna al cervello a comunicare con dolcezza. Sotto questa apparente immobilità, due muscoli precisi garantiscono la correttezza del movimento, l'anconeo e l'estensore lungo delle dita. L'anconeo, piccolo muscolo triangolare situato dietro il gomito, origina dalla superficie posteriore dell'epicondilo laterale dell'omero e si inserisce sulla parte superiore dell'ulna. Lavora con il tricipite per estendere il gomito, ma la sua funzione più sottile è stabilizzare. Impedisce l'iperestensione, assorbe le tensioni e guida la traiettoria del braccio. È innervato dal nervo radiale, che gli consente di ricevere segnali rapidi e precisi. Durante Straight Down impedisce al gomito di bloccarsi, agisce come un moderatore, mantiene la fluidità, la continuità del gesto e protegge l'articolazione. L'estensore lungo delle dita, invece, è più lungo e più visibile. Origina anch'esso dall'epicondilo laterale. Si divide in 4 tendini e si estende fino alle falangi distali delle dita, dalla seconda alla quinta. Permette di estendere le dita, aprire la mano e regolare la tensione del polso. Anch'esso è innervato dal nervo radiale. Insieme questi due muscoli formano una catena di estensione raffinata che unisce gomito, polso e mano. Quando si tirano le cinghie, traducono il pensiero in movimento. Sono loro a garantire la continuità del gesto, la coerenza del braccio, l'armonia del movimento. Per comprendere la finezza di questo esercizio bisogna tornare alle 5 proprietà fondamentali del muscolo. Eccitabilità, innanzitutto, la capacità di un muscolo di ricevere un messaggio chimico e rispondervi. Nel corpo questa scintilla si chiama acetilcolina. Rilasciata alla giunzione neuromuscolare, provoca la depolarizzazione della membrana muscolare, una corrente elettrica che si propaga e innesca la contrazione. Poi la contrattilità, la capacità di generare forza, è ciò che dà al gesto la sua presenza, la sua tenuta, ma questa forza deve restare misurata. Nel Pilates la potenza ha senso solo se è fluida, controllata, consapevole. L'elasticità consente al muscolo di ritornare alla sua lunghezza iniziale dopo lo sforzo, agisce come un ammortizzatore interno, ammorbidisce le transizioni e rende il gesto umano. L'estensibilità ci ricorda che il muscolo è una materia viva, capace di allungarsi oltre la sua lunghezza di riposo. È ciò che ci permette di andare più lontano senza farci male. Infine, la plasticità, la memoria del muscolo, la sua capacità di trasformarsi secondo ciò che gli chiediamo. Il corpo cambia attraverso la ripetizione, diventa più preciso, più coerente,
più stabile. La plasticità è la traccia del tempo nella materia vivente. In Straight Down la respirazione svolge un ruolo fondamentale. Non è accessoria, è strutturale. L'inspirazione crea spazio, l'espirazione sostiene il centro. Si inspira sollevando le braccia verso il soffitto, si espira tirando il carrello verso di sé. Durante l'espirazione il diaframma si solleva, il trasverso si attiva, la pressione intraaddominale aumenta, il bacino si stabilizza e la gabbia toracica si ammorbidisce. La respirazione collega il movimento al controllo motorio. Quando è giusta tutto si organizza, quando è bloccata tutto si disorganizza. La posizione del bacino è altrettanto essenziale. In posizione imprint, la parte bassa della schiena è dolcemente a contatto con il reformer. Questa lieve retroversione attiva i muscoli profondi e protegge la colonna lombare. A un livello più avanzato si può lavorare in neutro, lasciando un piccolo spazio sotto le vertebre lombari per sviluppare la propriocezione. Il bacino diventa così un centro vivo, non rigido, ma consapevole e presente. Le scapole devono rimanere stabili, senza sollevarsi né incurvarsi in avanti. La stabilità scapolare è attiva, coinvolge il dentato anteriore, i romboidi e il trapezio medio. Questo lavoro previene le compensazioni nel collo e nelle spalle. In Straight Down la stabilità scapolare non è una postura, è una respirazione. Il cambiamento della posizione delle mani trasforma sottilmente la meccanica del movimento. In pronazione con i palmi verso il basso si attivano maggiormente gli estensori dell'avambraccio e la catena posteriore. In supinazione con i palmi verso l'alto si apre la linea anteriore e si allunga il bicipite. In posizione neutra, con i palmi rivolti verso il corpo, si bilanciano le rotazioni interne ed esterne. Ogni orientamento modifica il reclutamento delle fibre muscolari, stimola diversi recettori sensoriali e crea un adattamento neurologico. È una pedagogia implicita. Variando la posizione delle mani si allena tanto il cervello quanto il corpo. Il controllo motorio qui si basa sulla precisione. Evitare l'iperestensione del gomito significa preservare la continuità del gesto e la salute dell'articolazione. Evitare il sollevamento delle spalle significa proteggere la respirazione. Il Pilates non è una lotta contro la gravità, ma una collaborazione con essa. L'obiettivo non è mai forzare, ma regolare. In questo lavoro gli errori diventano informazioni e la correzione un apprendimento sensoriale. La lateralizzazione conferisce a questo esercizio la sua vera profondità. L'emisfero sinistro del cervello controlla la precisione, quello destro l'integrazione. In Straight Down lavoriamo per far dialogare i due emisferi. Il lato dominante cerca la forza, quello non dominante la stabilità. Quando i due si incontrano c'è equilibrio, fluidità, unità. Questa è la vera simmetria. Non una somiglianza perfetta, ma un'armonia dinamica. Straight down non è quindi un semplice esercizio per le braccia, ma un esercizio di connessione. Il praticante impara a stabilizzare il bacino, a respirare in ritmo e a muovere le braccia senza perdere il centro. Impara che il movimento nasce dal respiro, che la precisione viene dalla calma e che la potenza si esprime attraverso la giustezza. Ciò che amo di questo esercizio è che unisce la fisiologia alla coscienza. L'acetilcolina, gli impulsi nervosi, la plasticità muscolare, la coordinazione tra diaframma e trasverso smettono di essere teoria e diventano esperienza. Quando il movimento diventa consapevole, la scienza diventa sensazione. L'eccitabilità del muscolo, la contrattilità, l'elasticità, l'estensibilità e la plasticità non sono più concetti astratti, ma sensazioni. È ciò che si percepisce quando il braccio scende lentamente, quando il respiro sostiene lo sforzo, quando la colonna rimane stabile e il gesto diventa fluido. È quel momento in cui si sente il corpo pensare,
In straight down, l'anconeo, l'estensore lungo delle dita, i muscoli profondi del tronco e gli stabilizzatori scapolari lavorano insieme come strumenti di un'orchestra. Nulla domina, tutto si accorda. Il respiro è la bacchetta, il movimento è la musica. E quando tutto è allineato, quando il gesto diventa puro, lo sforzo scompare. Rimane solo il movimento giusto, quello che unisce la scienza del corpo alla poesia del vivere. E quando il movimento si placa, quando le braccia tornano dolcemente verso il carrello, rimane il silenzio di un corpo allineato. Il respiro scorre, la sensazione di equilibrio interiore persiste, straight down non è più un esercizio ma un'esperienza di coerenza, l'esperienza di un corpo che non cerca la perfezione ma la precisione viva. Il Pilates a questo livello di consapevolezza diventa un'arte del discernimento. Sentire prima di fare, comprendere prima di spingere, respirare prima di muoversi. Ogni ripetizione diventa una meditazione attiva. Il respiro è il filo conduttore, l'intenzione è la direzione, la stabilità è la chiave e in quella stabilità c'è libertà. Questo è il movimento consapevole. Questa è la profondità del Pilates. Grazie per aver ascoltato Bio Pilates Deep Dive. Prendetevi il tempo per respirare, muovervi con intelligenza e ritornare a quello spazio di calma dove il gesto e il pensiero diventano una cosa sola. Vous avez dit, traduction en espagnol. ChatGPT a dit, bienvenidos a Bio Pilates Deep Dive, el podcast que explora el método Pilates en profundidad, donde el movimiento se convierte al mismo tiempo en ciencia y conciencia. Hoy nos sumergimos en un ejercicio que parece simple, pero que exige una precisión extraordinaria. Straight down. Es un movimiento que cuenta la inteligencia del cuerpo, la sutileza de la respiración y la belleza del control motor. Un ejercicio esencial para comprender lo que realmente significa moverse con coherencia. En el episodio de hoy de Biopilates Deep Dive exploro un ejercicio que, bajo su aparente sencillez, contiene toda la ciencia del movimiento consciente. Se llama Straight Down. Es un ejercicio que amo profundamente porque revela la verdad del gesto, esa que nace entre la estabilidad y la fluidez. Acostado en el reformer, en posición impresa, las piernas en mesa y los brazos en las correas, se inhala para alargar, se exhala para descender. Eso es todo y sin embargo es inmenso. En ese preciso instante, el cuerpo aprende a respirar con la gravedad, a mantener estable la pelvis, a dejar que las escápulas se deslicen hacia abajo sin elevarse y a sentir la continuidad entre el centro y las extremidades. Nada está fijo, todo está coordinado. En straight down, la lateralización desempeña un papel fundamental. Cada uno de nosotros tiene un lado dominante, más fuerte y más preciso, y un lado estabilizador, más lento pero más profundo. El cerebro comanda de manera diferente cada hemisferio, y a través de la simetría del gesto aprendemos a armonizarlos. El ejercicio no requiere fuerza bruta, sino una escucha fina. Cómo equilibrar ambos brazos sin que uno domine, cómo respirar de manera uniforme, cómo hacer que la información nerviosa viaje con la misma intensidad a la izquierda y a la derecha. Este trabajo desarrolla la conciencia lateral, la propiocepción y la coordinación interhemisférica. Es un ejercicio que enseña al cerebro a comunicarse con suavidad. Bajo esta aparente quietud, dos músculos precisos aseguran la justeza del movimiento, el ancóneo y el extensor largo de los dedos. El ancóneo, un pequeño músculo triangular situado en la parte posterior del codo, se origina en la superficie posterior del epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la parte superior del cúbito. Trabaja junto al tríceps para extender el codo, pero su función más sutil es estabilizar. Evita la hiperextensión, amortigua las tensiones y guía la trayectoria del brazo. Está inervado por el nervio radial, lo que le permite recibir señales rápidas y precisas. Durante straight down, impide que el codo se bloquee. Actúa como un moderador.
Mantiene la fluidez, la continuidad del gesto y protege la articulación. El extensor largo de los dedos, en cambio, es más largo y más visible. También se origina en el epicóndilo lateral, se divide en 4 tendones y se extiende hasta las falanges distales de los dedos del segundo al quinto. Permite extender los dedos, abrir la mano y regular la tensión de la muñeca. También está inervado por el nervio radial. Juntos, estos dos músculos forman una cadena de extensión refinada que une el codo, la muñeca y la mano. Al tirar de las correas, traducen el pensamiento en movimiento. Son ellos los que aseguran la continuidad del gesto, la coherencia del brazo y la armonía del movimiento. Para comprender la sutileza de este ejercicio, debemos regresar a las 5 propiedades fundamentales del músculo. Excitabilidad. Primero, la capacidad de un músculo para recibir un mensaje químico y responder. En el cuerpo, esta chispa se llama acetilcolina. Liberada en la unión neuromuscular, provoca la despolarización de la membrana muscular, una corriente eléctrica que se propaga e inicia la contracción. Luego, la contractilidad, la capacidad de generar fuerza. Es lo que da al gesto su presencia, su firmeza. Pero esa fuerza debe permanecer medida. En Pilates, la potencia solo tiene sentido si es fluida, controlada y consciente. La elasticidad permite al músculo volver a su longitud original después del esfuerzo. Actúa como un amortiguador interno, suaviza las transiciones y hace que el gesto sea humano. La extensibilidad nos recuerda que el músculo es una materia viva capaz de alargarse más allá de su longitud de reposo. Es lo que nos permite ir más lejos sin lesionarnos. Y por último, la plasticidad, la memoria del músculo, su capacidad de transformarse según lo que le pedimos. El cuerpo cambia a través de la repetición, se vuelve más preciso, más coherente, más estable. La plasticidad es la huella del tiempo en la materia viva. En Straight Down, la respiración desempeña un papel central. No es accesoria, es estructural. La inspiración crea espacio. La expiración sostiene el centro. Inhalamos mientras los brazos suben hacia el techo. Exhalamos mientras el carro se acerca al cuerpo. Durante la exhalación, el diafragma asciende, el transverso se activa, la presión intraabdominal aumenta, la pelvis se estabiliza y la caja torácica se suaviza. La respiración conecta el movimiento con el control motor. Cuando es correcta, todo se organiza. Cuando se bloquea, todo se desorganiza. La posición de la pelvis es igualmente esencial. En posición impresa, la parte inferior de la espalda está suavemente en contacto con el reformer. Esta ligera retroversión activa los músculos profundos y protege la columna lumbar. En un nivel más avanzado se puede trabajar en posición neutra, dejando un pequeño espacio bajo las vértebras lumbares para desarrollar la propiocepción. La pelvis se convierte así en un centro vivo, no rígido, sino consciente y presente. Las escápulas deben permanecer estables, sin elevarse ni curvarse hacia adelante. La estabilidad escapular es activa, involucra al serrato anterior, los romboides y el trapecio medio. Este trabajo evita compensaciones en el cuello y los hombros. En Straight Down, la estabilidad escapular no es una postura, es una respiración. El cambio de posición de las manos transforma sutilmente la mecánica del movimiento. En pronación, con las palmas hacia abajo, se activan más los extensores del antebrazo y la cadena posterior. En supinación, con las palmas hacia arriba, se abre la línea anterior y se estira el bíceps. En posición neutra, con las palmas frente al cuerpo, se equilibran las rotaciones interna y externa. Cada orientación modifica el reclutamiento de las fibras musculares, estimula diferentes receptores sensoriales y crea una adaptación neurológica. Es una pedagogía implícita. Variando la posición de las manos, se entrena tanto el cerebro como el cuerpo. El control motor aquí depende de la precisión. Evitar la hiperextensión del codo preserva la continuidad del gesto y la salud de la articulación.
Evitar la elevación de los hombros protege la respiración. El Pilates no es una lucha contra la gravedad, sino una colaboración con ella. El objetivo nunca es forzar, sino ajustar. En este trabajo, los errores se convierten en información y la corrección en aprendizaje sensorial. La lateralización otorga a este ejercicio su verdadera profundidad. El hemisferio izquierdo del cerebro gobierna la precisión, el derecho la integración. En Straight Down trabajamos para que ambos hemisferios dialoguen. El lado dominante busca la fuerza, el no dominante la estabilidad. Cuando ambos se encuentran hay equilibrio, fluidez y unidad. Esa es la verdadera simetría, no una semejanza perfecta, sino una armonía dinámica. Straight Down no es, por lo tanto, un simple trabajo de brazos, es un ejercicio de conexión. El practicante aprende a estabilizar la pelvis, a respirar con ritmo y a movilizar los brazos sin perder el centro. Aprende que el movimiento nace del aliento, que la precisión surge de la calma y que la potencia se expresa a través de la justeza. Lo que más amo de este ejercicio es que une la fisiología con la conciencia. La acetilcolina, los impulsos nerviosos, la plasticidad muscular, la coordinación entre el diafragma y el transverso dejan de ser teoría y se convierten en experiencia. Cuando el movimiento se vuelve consciente, la ciencia se transforma en sensación. La excitabilidad del músculo, su contractilidad, elasticidad, extensibilidad y plasticidad ya no son conceptos abstractos, son sensaciones. Es lo que se siente cuando el brazo desciende lentamente, cuando la respiración sostiene el esfuerzo, cuando la columna permanece estable y el gesto fluye. Es ese momento en que se percibe que el cuerpo piensa. En Straight Down, el ancóneo, el extensor largo de los dedos, los músculos profundos del tronco y los estabilizadores escapulares trabajan juntos como los instrumentos de una orquesta. Nada domina, todo se afina. La respiración es la batuta, el movimiento es la música. Y cuando todo se alinea, cuando el gesto se vuelve puro, el esfuerzo desaparece. Solo queda el movimiento correcto, el que une la ciencia del cuerpo con la poesía de la vida. Y cuando el movimiento se aquieta, cuando los brazos regresan suavemente hacia el carro, queda el silencio de un cuerpo alineado. La respiración fluye, persiste la sensación de equilibrio interior. Straight Down deja de ser un ejercicio y se convierte en una experiencia de coherencia, la experiencia de un cuerpo que ya no busca la perfección, sino la precisión viva. El Pilates en este nivel de conciencia se convierte en un arte del discernimiento, sentir antes de actuar, comprender antes de empujar, respirar antes de moverse. Cada repetición se convierte en una meditación activa. La respiración es el hilo conductor, la intención es la dirección, la estabilidad es la clave. Y en esa estabilidad hay libertad. Eso es el movimiento consciente, esa es la profundidad del Pilates. Gracias por escuchar Biopilates Deep Dive. Tómense el tiempo para respirar, moverse con inteligencia y regresar a ese espacio de calma donde el gesto y el pensamiento se convierten en uno solo.